ایک قوم، ایک مذہب، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت میں ملا ہے ہمیں، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ آداب، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو پر پروگرام رمضان کی رونقیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان عابد حسین۔ رمضان کا مبارک مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فزن ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر روز ہم آپ کو ایک الگ الگ اور نئے شہر لے کر چلتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم آج آپ کو وادی کشمیر کے شہر سری نگر لے کر آئے ہیں۔ ہم آپ کو یہاں دکھائیں گے رمضان کی رونق کے حوالے سے کیا کچھ خاص ہے۔ آئیے شہر کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کچھ خاص رونق ہے۔ رمضان آیا، رمضان آیا۔ گر فردوس بروی زمین است، همی است و همی است و همی است۔ شہر سری نگر یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر کا گرمائی دارالخلافہ ہے۔ سطح سمندر سے 1584 میٹر کی اونچائی پر واقع یہ شہر دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ اشوک دی گریٹ 300 قبل مسیح میں اس نے کشمیر سری نگر کی شہر کی بنیاد ڈالی۔ اس کو اس وقت شری نگری کہتے تھے۔ یہ علاقہ پاندریٹن سے لے کر ہارون تک تھا، جس میں آپ دیکھیں گے ڈل گیٹ، یعنی جو علاقے ہیں نشاط، شالمار، اسی کو سری نگری کہتے تھے۔ تو یہ مہاراجہ اشوک نے بنوایا یہ سری نگر۔ کسی زمانے میں یہ 7 پلوں کا شہر کہلاتا تھا، لیکن بڑھتی آبادی کے ساتھ ان پلوں کی تعداد 21 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دریائے جہلم شہر سری نگر کے درمیان سے گزرتا ہے۔ تاریخ کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 صدی قبل مسیح میں اس شہر کو بسایا گیا۔ 800 AD میں ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام تھا پرور سین۔ پرور سین نے اس سری نگر کی بنیاد ڈالی۔ کس کے لیے؟ ہاری پروت کے ارد گرد اس نے ایک عظیم الشان شہر بنایا، جس میں دریائے جہلم بہتا تھا، خوبصورت ندی نالیاں تھیں، ڈل تھا، بڑا خوبصورت علاقہ تھا۔ پرور پورا اس نے نام رکھا اپنے نام پر، مہاراجہ پرور سین نے، لیکن وہ نام زیادہ نہیں چلا۔ لیکن لوگوں نے پھر اسی سری نگری کا نام لیا، سری نگر، جو آج تک اتنے ہزار سال سے بھی باقاعدہ اس وقت ہم سری نگر کے نام سے کرتے ہیں۔ آج یہ شہر نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں ڈل اور نگین جھیلیں ہیں، شالیمار، نشاط، ہاری پروت، چشم شاہی اور عالمی شہرت یافتہ ٹولپ گارڈن بھی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شہر میں وسعت آتی گئی اور یہ شہر ترقی کرتا گیا۔ شہر سری نگر کے شکاری ہر ایک کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں۔ شہر آفاق ڈل جھیل اس شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ یہ جھیل سیاحوں کی نگاہوں کا مرکز ہے اور یہاں سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں
اور شکاروں میں بیٹھ کر جھیل کی خوبصورتی کا مزہ لیتے ہیں۔ یہاں کی دستکاری صنعت کا کوئی ثانی نہیں۔ جو ایران سے سادات آئے انہوں نے صرف مذہبی پرچار نہیں کیا، یہاں انہوں نے صنعت و حرفت کی بنیاد ڈالی کشمیر میں، جو کہ آپ اس وقت بھی دیکھتے ہیں پورا کشمیر سارے دنیا میں ہینڈی کرافٹس کے لیے مشہور ہے۔ وہ انہی سادات نے، جو ایران سے سادات آئے انہوں نے یہاں پر کیا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی سادات ہیں ہر گلی میں آپ دیکھے تھے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور یہاں کشمیر آئے اور حق و باطل کی جو انہوں نے حق کی پیروی کی یہاں پر، وہ آپ دیکھتے ہیں کشمیر میں۔ یہاں کے گردوارے اور یہاں کے چرچ، تاریخی مساجد اور خانقاہیں اس شہر میں رہنے والے عوام کے میل ملاپ، بھائی چارے اور پیار محبت کے گواہ ہیں۔ کشمیر ہمارا صدیوں سے ایک ملی گہوارہ بھی رہا ہے اور اتحاد یکجہتی ہم آہنگی کی جگہ رہی ہے۔ یہاں ہندو، مسلم یا پنڈت برادری کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر مسلمانوں کے ساتھ افطاری میں شمولیت کرتے ہیں۔ کبھی ان کو دعوت دی جاتی ہے، کبھی وہ بھی اپنے یہاں بلاتے ہیں اور مسلمان خوشی خوشی افطار ان کے گھر بھی جا کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے اور ایک ماحول ایسا بنتا ہے، ایک فضا ایسی بنتی ہے جس سے تاریخ کے حوالوں سے شہر سری نگر اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ شیخ نور الدین ولی آئے، انہوں نے یہاں پر 4 چاند لگائے اور صوفیزم ہو گیا کشمیر میں، جس کو ایرانی صغیر کہتے ہیں یا ریشور یا پیرور کہتے ہیں۔ ہر طرح آپ دیکھتے ہیں صوفیزم، ہر ایک جگہ آپ دیکھیں ان کا آستان یہاں پر ہے۔ کتنی محبت اور پیار سے ہم کشمیری ان کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے، خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے، بشر پہ کیسی عنایت ماہ سیام کی ہے۔ ماہ فیضان، ماہ ایمان، محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان۔ ماہ فیضان، ماہ ایمان، محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان۔ پرانے شہر کے قلب میں واقع نوہٹا علاقے میں آباد یہ خوبصورت جامع مسجد فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس جامع مسجد کی سلطان سکندر نے 1394 عیسوی میں بنیاد رکھی۔ ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں واقع یہ مسجد 368 لکڑی کے ستونوں پر مشتمل ہے۔ ماہ رمضان میں یہاں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد عبادت میں مصروف رہتی ہے اور ہر طرف عبادت کے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ماہ رمضان کے دوران رمضان کی رونقیں یہاں پورے آفتاب کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ مسلم محلوں میں ایک نورانی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ماہ رمضان کی جو ہی آمد ہوتی ہے سری نگر کی فضا میں نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر طرف روزے داروں کی چہل پہل اور عبادتوں کے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اصلی طور پر جو اسلام کی بنیاد پڑی وہ بلبل صاحب کے وقت میں پڑی، جو شریف الدین بلبل صاحب 1320 میں کشمیر میں وارد ہوئے۔ اس وقت یہاں راجہ پر بدھ مذہب کا راجہ تھا جس کا نام تھا رینچن شاہ۔ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ میں کیا کروں گا، کون سا مذہب میں عبادت کروں گا۔ آخرکار اس نے ایک دفعہ اپنے پیلس کے جو اس کے نوا قتل اور عالی قتل کے درمیان تھا، اس نے دیکھا کوئی آدمی ادھر سے ادھر یہ وطا بیٹھیت کشیر پٹوان، یہ بڑا متاثر ہوا رینچن شاہ۔ اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا میں سید شریف الدین موسوی سید تھا وہ، تو اس نے کہا یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ وہ بڑا متاثر ہوا اور اس کا بلبل صاحب نے اس کا نام رکھا صدر الدین۔ رینچن شاہ سے وہ صدر الدین بن گیا۔ وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا کشمیر کا اور 1320 سے 1323 عیسوی تک وہ کشمیر کا بادشاہ بنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں۔ فی الحال لیتے ایک وقفہ اور وقفے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ لوگ کس طرح سے یہاں عبادتوں میں مصروف ہیں۔ رمضان کا مہینہ جاری ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں۔
اور یہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گے لوگ اندر کس طرح سے عبادتوں میں مشغول ہے، کیونکہ جو یہ جامع مسجد ہے یہ کافی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وادی بر سے جامع مسجد میں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، عبادت کرنے۔ آئیے آپ کو اندر لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کا کیا کہنا ہے اور کیا کچھ رمضان کے حوالے سے رونق ہے۔ گم کاس اگسنا یا رسول اللہ بچھس بے کس لاگم کاس اگسنا یا رسول اللہ مل وات تم دادس اگسنا یا رسول اللہ میں ازل وات تم دادس اگسنا یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پورے عالم میں اپنے کرم کو عام کر دیتے ہیں۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کچھ نہ کھانے پینے کے عمل کو روزہ کہتے ہیں۔ سب سے اہم مہینہ ہے، اور یہ جو روزے ہیں نا، ایک گاڑی کو ہم جب گاڑی چلاتے ہیں پھر اس گاڑی کو ہم اوورہل کرتے ہیں، مطلب نا اس کو ہم ریپیئرنگ کرتے ہیں، پھر وہ گاڑی تھی اسی طرح انسان بھی اوورہل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نا سب جو گندگی ہے اندر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ کا اصل مقصد بندے مومن میں تقوی اور پرہیزگاری کو مضبوط کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ روزہ اور قرآن روز محشر میں روزدار کے حق میں سفارش کریں گے۔ سری نگر کے علماء ماہ رمضان کی اہمیت کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا یہ کون سا مہینہ ہے تو اس کی قدر کریں گے۔ ماہ شام ہمیں سکھاتا ہے مسلمان بننا۔ مثلا وہ کیا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہر چیز سے، معمولی نہیں، ہر چیز سے بالکل دور رہنا، اللہ کی ذکر میں محو رہنا، قرآن مجید کی ذکر میں محو رہنا۔ اگر دکاندار دکان میں ہوگا کرنے دو اس کو، کیا کام کرنا ہوگا، لیکن اس کا کام کیا ہوگا، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگر آگے نکل گیا جس طرح آج دکاندار ہیں وہ روزہ نہیں۔ روزوں کا مطلب ہے امساک، امساک ہو گیا۔ امساک کا مطلب کیا ہے، ہم دور رہیں گے ہر بری سے، ان بد اعمالوں سے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا آج کل وہ روزہ نہیں ہے، یہ نام کے روزے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 عشروں میں تقسیم کیا۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور عشرہ مغفرت ہمارے درمیان ہے۔ اہل سری نگر اس عشرہ کو غنیمت جان کر اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں صرف کر رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلے عشرہ جو ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے عتق من النار، آزادی جہنم سے ہے۔ یہ 3 عشرے ان کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ پہلے عشرے میں زیادہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور دوسرا عشرہ جو ہے استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے، اور تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے
अज़ाब जहन्नम के लिए दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन्नार। ये अल्लाह ताला जहन्नम के अज़ाब से तमाम मुसलमान को, हदीस शरीफ में है ये तीन अशरे जो हैं अहम है। हदीस में आया है कि पहले अशरे के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से आम रहमत नाजिल होती है, और दूसरे अशरे में मगफिरत का अशरा है, इसमें मगफिरत होती है। तीसरे अशरे में आज़ादी जहन्नम से होती है। खुदा वंदे आलम ये एहसान कर दे, खुदा वंदे आलम ये एहसान कर दे, हमें भी मदीने का मेहमान कर दे, हमें भी मदीने का मेहमान कर दे, खुदा वंदे आलम। माह रमजान के रोजों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फर्ज किया और रात के क़याम यानी तरावीह को नफली बताया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। आज नमाज अदा की तो बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा कि आज हमने जन्नत का एक नज़ारा देख लिया, क्योंकि आज माह मुबारक का महीना चल रहा है। तो इंसान जब सुबह पहले सहरी के लिए उठता है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पहले तहज्जुद नमाज अदा करते हैं। तहज्जुद इसलिए पढ़ते हैं हम कि अल्लाह ताला के करीब जाए हम, क्योंकि हम सब मुसलमान जब सुबह उठते हैं सहरी के लिए, तो जब तहज्जुद अदा करते हैं तो लगता है कि इंसान के चेहरे पर एक अच्छी सी रौनक है, ताकि सब उसको कहते हैं आपने क्या चेहरे पर लगाया है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम में कि जब आप नमाज अदा करोगे तो आप मेरे करीब पहुंच जाओगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया हदीस मुबारक कि जब आप फजर नमाज बाजमात पढ़ोगे तो आपके चेहरे पर वो रौनक होगी जो किसी के चेहरे पर नहीं होगी। तो आज माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, जिसमें हम रोज़े रखते हैं और नमाज कसरत से अदा करते हैं, और जब हम सुबह सहरी खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। रमज़ान में ज़्यादातर अभी सब इबादत में लगे हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं, सहरी खाते हैं, उसके बाद सहरी खा के नमाज में जाते हैं, उसके बाद परहेज़गारी, ये महीना परहेज़गारी का है, बेशक ये परहेज़गारी का है। इसमें जो भी गलत काम हो रहा है वो बंद होता है। ये अल्लाह के फजल से ये बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह की सिठा मेहरबानी है, बहुत सी मेहरबानी है। इसमें शैतान भी बंद होता है, कोई भी गलत काम जो भी कर देता है, जो भी बंदा काम गलत करता है वो इस महीने में रुक जाता है, क्योंकि अल्लाह के फजल से इसमें बरकत ही बरकत है। ये बहुत ही अजीम और शान का महीना है, इसीलिए इसको माह रमज़ान कहते हैं। हम लोग कश्मीरी में कहते हैं माह मुबारक, सठा फजीलत अजीलत दो। इंशाअल्लाह रहमान अस रोज़ा यथे के रोज़ा तो रोज़ा मेहनत करान तमाम चीज़ करान बायन ते अपील करान तुम ते रोज़ो रोज़दार क्या यम से परहेज़गारी, ये परहेज़गारी, ये परहेज़गारी है। इसमें जितना भी परहेज़गारी करेंगे उतनी फजीलत है, उतनी फजीलत है इंशाअल्लाह रहमान। अहले श्रीनगर इस बात का भी खास ख्याल रखते हैं कि ज़कात और फित्रे का पैसा उसके असल हकदारों में जल्द अज जल्द पहुंचा दिया जाए, ताकि वो भी ईद की खुशी में शामिल हो सके। इस माह सियाम में खैर खैरात की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ता है, लोग ज़कात भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और करते हैं। उसकी वजह यही है कि इस नेकी के महीने में, जैसा कि इस्लामी तालीमात हैं, हम सब वाकिफ़ हैं कि एक नेकी का अजर 70 दर्जे के बराबर है। एक नफल को अदा करे तो उसको फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, और फ़र्ज़ अदा करता है तो 70 फ़राइज़ का उसको सवाब मिलता है। तो इस सवाब को लूटने के लिए, इसे हासिल करने के लिए हर कोई कोशा है, कोशिश में लगा है, और सिर्फ अल्लाह से दुआ हमारी होनी चाहिए कि वो हमारी नेकियों को, हमारी सरगर्मियों को और रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से जो हमारी रहती है जद्दोजहद, उसे अपनी बारगाह बेकस पनाह में कबूल फरमाए। माह रमजान के आखिरी अशरे में शहर की मसाजिद में एतिकाफ किया जाता है और हर कोई इबादत में अपना ज्यादातर वक्त सर्फ करता है, ताकि शब कद्र को तलाश कर सके। शब कद्र वो रात है जिसकी इबादत 1000 महीनों से अफजल है। खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है,
محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ ہر سال ماہ رمضان آتا ہے اور ایک مہینہ ہمارے پاس رہ کر ہم کو رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے نواز کر ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، اور ہم کو یہ درس دے جاتا ہے کہ ہم سال کے 11 مہینوں میں کس طرح سے زندگی گزاریں۔ فی الحال لیتے ہیں ایک اور وقفہ، وقفے کے بعد آپ کو دکھائیں گے شہر میں کیا کچھ خاص ہے رمضان کی رونق کے حوالے سے۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ ہم اس وقت موجود ہیں لال چوک میں اور لوگ افطار کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کچھ صاحب ثروت لوگ یہاں پر مہینے بھر کا افطار کراتے ہیں۔ خداوند عالم یہ احسان کر دے، خداوند عالم یہ احسان کر دے، ہمیں بھی مدینے کا مہمان کر دے، ہمیں بھی مدینے کا مہمان کر دے، خداوند عالم۔ شہر سری نگر میں اس ماہ مقدس میں جہاں ایک طرف ہر کوئی عبادت میں مصروف نظر آتا ہے، وہیں دوسری جانب سحر و افطار کے دلکش نظارے روح کو فرحت بخشتے ہیں۔ جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو سب مسجدوں میں آواز ہوتی ہے، چلو آ جاؤ افطار کرنے کے لیے۔ مسجدوں میں ایک رونق ہوتی ہے، سب لوگ آتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی آتے ہیں، وہ افطار کرواتے ہیں، باقی سب چیزیں لاتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہے کوئی بھوکا ہو اس کو کھلاتے ہیں، اور وہ سب ایک اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور جب ہم افطار کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تبھی یہ سب ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ افطار کی کیا فضیلت ہے اور سحری کی کیا فضیلت ہے، اور آپ کو زیادہ مزہ کس میں آتا ہے؟ الحمدللہ سحری بھی سنت ہے اور افطار بھی سنت ہے، اور جو سحری ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو افطار ہے افطار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو سنت ہے افطار کے وقت ہم سب کو یہ ایک عنایت ہوتی ہے کہ اس وقت بہت سارے گناہ گاروں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک اہم گھڑی ہے جس میں ہم امیدوار ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان کے موقع پر سری نگر کے بازاروں میں میوہ جات کے علاوہ کھجور کی کئی اقسام دستیاب ہیں۔ ماہ رمضان میں میوہ جات، مختلف اقسام کے پھل اور کھجور کا کاروبار خوب چلتا ہے۔ وقت افطار روزہ داروں کی بڑی تعداد پھلوں، میوہ جات اور کھجور کی خریداری کرتی ہے۔ میں آیا ہوں آج ان کے پاس کھجور خریدنے، ڈرائی فروٹ کچھ لینے۔ ماہ مبارک کے لیے بہت اچھا چیز ہے کھجور، سب سے اچھی چیز ہے، افطاری ہوتی ہے اچھی طریقے سے۔ اتنی چیزیں ساری، انجیرس ہے، کھجور ہے، الگ الگ قسم کے کھجور ہے، باقی بھی ان کے پاس فروٹس ہے، سب سے اچھی چیز ہے۔ اور فروٹس بھی کھاتے ہیں ہم، ڈرائی بھی کھاتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ کشمیر میں ان دنوں گرمی کا موسم ہے، کیا کچھ افطار میں زیادہ آپ زیادہ فروٹس بھی چلتے ہیں، دہی بھی چلتا ہے، جیسے روزے کے ٹائم کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت کھجور سب سے بڑھیا بہتر ہے۔ افطاری کی ٹائم میں بہت ہے، کھجور ہوتی ہے، شربت ہوتی ہے، اور باقی چیز فروٹ ہوتے ہیں، اور نماز پڑھتے پھر ہوتا ہے کھانا وانا کھاتے ہیں، نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس میں برکت ہے، اس مہینے میں بہت برکت ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد ان علاقوں میں ایک خاص رونق اور روزہ داروں کی چہل پہل دکھائی دیتی ہے۔ ہر کوئی خرید و فروخت میں مصروف نظر آتا ہے۔
10-15 टन बेचते हैं सर। रमजान का जो महीना है, मुबारक महीना है, जी सर, किस तरह की बरकत आपको ले आता है? जी इंशाल्लाह बरकत ही बरकत होती है इस माल में और इन लोगों में भी होती है बरकत ही बरकत। रमजान में इंशाल्लाह हमेशा बरकत है खुदा से बरकत हमेशा के लिए मगर वह ज्यादा खवान लुक वारिया खर्चान लुक वारिया असल पे पोस लगभग खर्चान ज्यादा पोस। श्रीनगर में एक तरफ जहां घरों में इफ्तार का वसी दस्तरखान सजाया जाता है, वहीं दूसरी जानिब शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में इफ्तार के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। शहर श्रीनगर में लोग इज्तिमाई इफ्तार को तरजीह देते हैं। ये है दरियाई झहलम के किनारे आबाद खूबसूरत मस्जिद बिलाल। माह रमजान के दौरान इस मस्जिद में तकरीबन 1500 लोग रोजाना इफ्तार करते हैं। ये इफ्तार मस्जिद कमेटी और शहर के साहिब सरवत अफराद की जानिब से मुनक्किद किया जाता है। हम इस वक्त मौजूद है मस्जिद बिलाल में और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे लोग किस तरह से, जो यहाँ के मुंतज़मीन हैं, किस तरह से वो इफ्तार बनाने में मसरूफ़ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पैकिंग हो रही है, फ्रूट्स रखे जा रहे हैं, इसके अलावा जो यहाँ की खीर है वो रखी जा रही है। ये जो लोग हैं यहाँ पर 3 बजे के बाद इन तैयारियों में लग जाते हैं। मुंतज़िम हैं हमारे साथ इस जो मस्जिद के जो ये इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह का जोश होता है क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और कितने बजे से वो इस तैयारी में मसरूफ़ होते हैं। मुझे पहले अपना नाम बताइए आप। फयाज अहमद। फयाज साहब, आप मुझे बताइए, रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान की रौनकें हम देख रहे हैं हर तरफ, तो कितने बजे से आप ये इफ्तार की तैयारी में लग जाते हैं? तकरीबन 1:30-2 बजे से इसकी तैयारी हो रही है, तो 3 बजे के बाद हम इसका चालू करते हैं प्लेट बनाने के लिए। तो मुझे बताइए कितने लोग आपके साथ जुड़े होते हैं ये जो पूरा इफ्तार का सिस्टम है बनाने के लिए? बनाने के लिए कम से कम 10 आदमी हैं जो यहाँ पर परमिट काम करते हैं ये इफ्तारी बनाने के लिए। फिर कुछ लोग आते हैं हेल्प करने के लिए, वो भी 8-10 आदमी आते हैं हेल्प करने के लिए। मतलब आप जो ये रमज़ान की रौनकें है, ये तो अल्लाह की बरकत का महीना है, तो किस तरह से आप इस महीने को देखते हैं? ये वो महीना है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इस महीने में जितना भी चाहो, जितना भी आप मांगो, मैं तैयार हूँ देने के लिए। और इस महीने में मेरे ख्याल में लोगों को खिदमत करनी चाहिए एक दूसरे का, और इफ्तारी जो करवानी है ना, ये इतना इसमें कोई मैं क्या कहूँ, इसमें इफ्तार में कितना दर्जा अल्लाह ताला ने इसमें दे दिया कि अगर कोई किसी को इफ्तारी करवाए तो ये तो आज रमज़ान तो बहुत बड़ा महीना है, ये तो कमाने का महीना है। अल्लाह ताला भी कहता है आ जाओ इस महीने में मांगो क्या मांगना है। तो नाज़रीन, यहाँ पे जो लोग इस पूरे सिलसिले में मुलव्वस है, जो ये तैयार कर रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करें कि कितनी खुशी इनको हो रही है एक रोज़ेदार के लिए, वो रोज़ा ये इफ्तार तैयार करते हैं। मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम फरहान है। फरहान, क्या करते हैं आप और कितने बजे से आप यहाँ आते हैं ये तैयार करने में? जी एक्चुअली हमारा यहाँ पे ऑफिस है, हम नाइट शिफ्ट करते हैं, तो अब हम जब पहली बार हम यहाँ पर आए तो हमने देखा है क्योंकि ये सवाब का काम है, इससे बड़ा कोई मेरे हिसाब से कोई नेकी है नहीं, तो हम भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ज़्यादा क्रेडिट मैं इनको दूंगा क्योंकि ये सुबह से होते हैं यहाँ पे, मतलब सुबह से ये करते हैं वगैरह, तो हम भी आते तो हम भी थोड़ा इनकी हेल्प करते हैं अल्लाह के लिए। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल रखे और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी जो यहाँ पे हालात है वो ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं क्योंकि इज्तिमायत में एक क्या है, अल्लाह ताला इज्तिमायत में सुनते हैं और अल्लाह ताला की मदद जमात के साथ है इंशाल्लाह। बाकी आपकी वसादत से इंशाल्लाह आप भी आते हैं तो हो अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। तो आप देख रहे हैं लोग सवाब के लिए यहाँ पे जमा हुए, कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने बजे से वो तैयार है और कितने जोश के साथ लोग इस सरगर्मी में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइए। जफर साहब, रमज़ान का महीना है, आप इफ्तारी कराते हैं लोगों को, तो मुझे बताइए किस तरह की रौनक है और किस तरह से ये पूरा इंतज़ाम होता है? माशाल्लाह, ये तो रौनक है, रमज़ान तो रौनक का महीना ही है, तो लोग आ रहे हैं यहाँ, जो यहाँ दुकानदार वगैरह है और भी आते हैं लोग यहाँ पे, तो इफ्तारी करते हैं, उनको इत्मीनान से बैठते हैं। ये हड़बड़ी में कोई नहीं बैठता है, सिस्टमेटिक है सब कुछ, साफ सफाई का हमने इंतज़ाम रखा है। जैसे आपने देखा, ये हाथों में ग्लव्स भी लगाया, उन्होंने सब कुछ लगाया कि हाइजीनिक हम दे रहे हैं सबको, तो अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा ही होगा।
बड़ी जो शुक्रश होती है, लोग आते हैं, प्यार से आते हैं, बैठते हैं, तो सेटिस्फाई होके ही जाते हैं यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ अशा से सजाया जाता है, जिसमें फल, खजूरें और कंद शरबत शामिल हैं, और माह रमजान में इसका इस्तेमाल श्रीनगर में लोग कसरत से करते हैं। बेसिकली इसमें हम जितनी भी वैरायटी है फ्रूट्स के, जितनी भी वैराइटीज फ्रूट्स है, क्योंकि भी मौसम गर्म है, उस लिहाज से फ्रूट जितने भी होंगे तो ज़्यादा रोज़गार के लिए बेटर रहेगा। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हमारे लिए है उतने हम ज़्यादा रखते हैं। इफ्तार के वक्त का यह मंजर बड़ा ही रूहानी मालूम होता है। यूं ही इफ्तार का वक्त करीब आता जाता है, हर एक घड़ी पुरनूर मालूम होने लगती है। एक दूसरे की मोहब्बत का एहसास दिल में होता है और खैर बरकत से सजा इफ्तार का दस्तरखान रोजेदारों के सामने होता है। और फिर आती है वो घड़ी जब इफ्तार का वक्त होते ही सब लोग एक साथ एक दस्तरखान पर रोजा खोलते हैं। हदीस में आया है कि जो शख्स दूसरे को इफ्तार कराए तो इफ्तार करने वाला जो है, कराने वाला जो है, उसको वही सवाब मिलेगा जो रोज़ेदार का सवाब मिलता है। उसके सवाब में बिल्कुल कोई कमी पेशी नहीं होगी। तो उस वक्त सहाबा ने सवाल किया, हम में से तो हर एक ये की हैसियत ये नहीं है कि वो दूसरे को इफ्तार कराए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी वजाहत की कि इफ्तार से मुराद ये है कि आप जो है पानी का एक घूंट पिलाएं, एक खजूर दें, जिससे ना उसका रोज़ा जो खुल जाए तो इससे इसकी फजीलत हासिल होगी। और माशाल्लाह जोक दर जोक लोग इसमें जो है शमूलियत कर रहे हैं इफ्तार कराने में, और बाकी लोग कर भी रहे हैं ठीक से। यकीनन वक्त इफ्तार दुआओं की कबूलियत की घड़ी होती है, लिहाजा दिल से मांगी गई दुआएं जरूर कबूल होती हैं। इस मौके को गनीमत जानकर हम सबको वक्त इफ्तार खास दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और अपने रब की दी हुई नेमतों का शुक्र बजा लाना चाहिए। आप देख रहे हैं रमजान की रौनकें। फिलहाल लेते हैं एक वक्फा और वक्फे के बाद दिखाएंगे बाजार, और बाजारों में क्या कुछ रौनक है। आगे रमजान आया, आगे रमजान आया, आगे रमजान आया। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के मशहूर बाजार गोनी खान गली में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान की भी तैयारी कर रहे हैं। रमज़ान के बाद ईद आने वाले हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के साथ आते हैं, अपने वालिदैन के साथ आते हैं। तो ये महीना है रमज़ान का, रमज़ान में ही मतलब बेशतर लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं। हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, कितनी खुशी है लोगों में, क्योंकि इससे पहले हमने आपको मसाजिद दिखाए, लोग इबादत में मशगूल है, वो दिखाया। अभी हम इस बाज़ार में देखेंगे लोग किस तरह की शॉपिंग कर रहे हैं और दुकानदार कितने खुश है इस माह मुबारक में। माह रमजान के रोजों के बाद ईद उल फित्र का दिन रोजेदारों के लिए इनाम का दिन होता है। ये इनाम अल्लाह की जानिब से अपने उन खास बंदों के लिए होता है जिन्होंने माह रमजान के रोजे रखे और अपने रब का हुक्म बजा लाए। लिहाजा जिस लगन के साथ रोजादार रोजा रखने के साथ साथ दीगर इबादत अंजाम देते हैं, उसी लगन से ईद के दिन को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए ईद की खरीदारी भी की जाती है। मेरा मोहम्मद हुसैन, मैं कारगिल लद्दाख से आया हूँ। एक्चुअली बच्ची के लिए मैं यहाँ पे ईद के कपड़े खरीदने आया हूँ यहाँ। तो अभी बच्चे के लिए मैं खरीदारी कर रहा हूँ, उनके लिए फिराक, बाकी जो जो इनकी ख्वाहिशात है वही पूरा करना आया हूँ। मुझे बताइए, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इस महीने को? जैसे सबों के चेहरे में मतलब खुशी है, जो एक्साइटमेंट थी वो मतलब हम उसी में चल रहे हैं। अब क्या है, मार्केट में आज खरीदारी कर रहे हैं, क्या कुछ आपको मुख्तलिफ लग रहा है? महंगाई है या दूसरे जैसे कि गुज़श्ता साल था वैसे ही है, और क्या कुछ खास रौनक आपको मार्केट में? नहीं, हर साल तो लॉकडाउन होती थी, इस साल वो नहीं है, और रेट तो वैसे ही है जो पहले होती थी, कोई कम तो महसूस नहीं हो रही है हमें। तो किस तरह की रौनक रमज़ान की आपको लग रही है पूरे कश्मीर में? बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्या कुछ खास लग रहा है आपको? रमज़ान की रौनक किस तरह की खास है? बाजार में किस तरह की रमज़ान की रौनक है? बहुत ही अच्छी रौनक है, यानी बहुत ही अच्छा सा यानी मंजर है, सब लोग खुश हैं, बहुत ही यानी अलग सा सुकून है, बहुत ही मज़ा है। अच्छा मुझे बताइए,
आप रमज़ान में क्या करते हैं, किस तरह से आप ईद की तैयारियां करते हैं, कब से करते हैं? ईद की तैयारी हम करते हैं रमज़ान से 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले, क्योंकि बहुत खुशी होती है, इसलिए हम 10-15 दिन पहले ये करते हैं, तैयारी करते हैं। यूं तो श्रीनगर में कई छोटे बड़े बाजार हैं, लेकिन अगर आपको माह रमजान की असल रौनकों का मजा लेना हो और ईद की खरीदारी करनी हो, आपको गनी खन, जामा मस्जिद मार्केट और लाल चौक आना होगा। वैसे दूसरे शहरों के मुकाबले यहाँ माह रमजान की रौनकें कुछ कम नजर आती हैं। श्रीनगर के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को रमजान और ईद से मुतल्लिक मुख्तलिफ अशार से सजाया है ताकि खरीदारों को उनकी पसंद का सामान मुहैया किया जा सके। माशाअल्लाह पहले से थोड़ा, पहले तो हमारा रमज़ान में काम नहीं होता था, क्योंकि रमज़ान के महीने में कोई घर से निकलते नहीं है, आमतौर तो मगर रोज़दार होते हैं, प्यास लगती है। और अभी माशाअल्लाह टूरिस्ट का सीज़न है, तो टूरिस्ट में से कुछ फ़र्क आ गया हमारे कारोबार में, नहीं तो रमज़ान में ठप रहता था कारोबार। अभी माशाअल्लाह हमको आयात वायात सब है, इसका कारोबार ठीक चल रहा है अल्लाह के फजल से। जैसे कि आप आयात वगैरह बेच रहे हैं, इस्लामिक जो चीज़ें हैं वो बेच रहे हैं, तो रमज़ान में कितना बिकता है? माशाअल्लाह बोला ना, अभी तो देखिए नमाज़ों पर जो लोग आते हैं, नमाज़ों पर ही, असर नमाज हो या ज़ोहर नमाज हो या मगरिब हो, उसी पर बिक्री होता है। दिन भर तो मार्केट खाली रहता है, क्योंकि यहाँ नमाज़ों पर ही लोग आते हैं। रमजान में श्रीनगर में ईद के मौके पर बाजारों की अपनी एक अलग रौनक होती है। मर्द हो या औरत, हर शख्स अपनी तैयारियों में मसरूफ नजर आता है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अलावा बैरून मुल्क के सामान से भी सजा रखा है, ताकि खरीदार एक बार दुकान पर आने के बाद बगैर खरीदे हुए वापस न जा सके। आज जो ये ओपन हुआ है इस महीने में, तो इंशाल्लाह एक तो बरकत भी आ गई और थोड़े से काम में भी हमें यहाँ पे बहुत सी इजाफा आ गया। तो सर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम हमें रमज़ान का होता है, खजूरों का, और होता है सर ये टोपीज़ वगैरह जो नमाज की होती है या इत्र वगैरह होती है, उसका काम होता है इस महीने में। लास्ट के जो 10 डेज़ होते हैं तो उसमें ज़्यादा काम होते हैं, बच्चों के कपड़ों के या घरेलू कुछ आइटम होते हैं तो उनका काम होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है सब दुकानदारों की कि उनकी बिक्री अच्छी से हो, उनका माल सब अच्छे से बिके, जो भी हमने बाहर से लाया है तो वो ठीक ठाक दाम पे यहाँ पे बिके। रोजदार जहाँ एक तरफ रोजा रखकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब उन्हें ईद का भी बेसब्री से इंतजार है। कोई ईद के लिए कुर्ते पाजामे की खरीदारी कर रहा है, तो कोई अपने लिए मैचिंग की टोपियां खरीदने में मसरूफ है। कोई ईद के दिन ज़ेब तन करने के लिए मलबूसात खरीद रहा है, तो किसी को हुस्न में इजाफा करने के लिए चूड़ियां और मसनूई ज्वेलरी चाहिए। अब तो इंशाल्लाह 10-15 दिन के बाद बहुत रश होगा, यहाँ ईद की बिक्री होगी, सब आइटमों में बहुत अच्छा रश होगा। पहले 5-4 दिन तो काम बिल्कुल कम होता है, ये कम निकलते हैं लोग। ईद की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं वो 10 दिन के बाद, 10 शाम के बाद। मार्केट में क्या कुछ ज़्यादा खरीदते हैं आप, जैसे कि अभी रमज़ान है, अभी रमज़ान है, अभी घर में हो गया, वो इंशाल्लाह है, माशाल्लाह उनका टाइम भी आएगा, कुछ और दिन के बाद उनका भी काम होगा, रेडीमेड्स होगा, उनका भी लेन देन होगा लाने का बाजार से। बाकी चीज़ें औरतें की चीज़ें लानी है, सूट लाने हैं, बाकी चीज़ें लानी है, जो ज़रूरत चीज़ें ईद के लिए वो लानी है। तो कितना मज़ा आता है इस रमज़ान के? कहो मत, पूछो मत, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रमज़ान बार बार आना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। श्रीनगर के बाजारों में गुजरते रोजों के साथ रमजान की रौनकों का ये सिलसिला मजीद बेहतर और दराज होता रहता है। जिधर भी नजर डालिए खरीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमसरत मसरूफियत नजर आती है। आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, और आज के इस एपिसोड में हमने आपको श्रीनगर में रमज़ान की रौनकें दिखाई। आपने देखा लोग किस तरह से इबादतों में मसरूफ़ है, किस तरह से इफ्तारी की तैयारी होती है, और बाज़ारों में भी हमने आपको रौनकें दिखाई। ये आज का प्रोग्राम था जो हमने श्रीनगर से आपको दिखाया। फिलहाल मुझे, मेरे कैमरामैन अयूब खान और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया।